हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे ABCD। सबसे पहले हम जानेंगे कलर्स नेम। तो ये है स्काई ब्लू कलर, ये है ब्लैक कलर, ये है ऑरेंज कलर, ये है ग्रीन कलर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए। क्या लिखेंगे बच्चों? ए। ए, ये क्या हो गया? ए। अब लिखेंगे बी। क्या लिखेंगे बच्चों? बी। बी फॉर बॉल। बी फॉर बॉल। सी। C for cat. C for cat. D. D for dog. D for dog. E for elephant. E for elephant. F for fish. F for fish. E for grapes. E for grapes. अब क्या आएगा बच्चों? H। H for hen. H for hen. I for ice cream. I for ice cream. J for jug. J for jug. K for kite. K for kite. L for lion. L for lion. M for monkey. M for monkey. N for nest. N for nest. O for orange. O for orange. P for parrot. P for parrot. Q for queen. Q for queen. R for rabbit. R for
rabbit. S for sun. S for sun. T for tiger. T for tiger. U for umbrella. U for umbrella. V for van. V for van. W for watch. W for watch. X for xylophone. X for xylophone. Y for yak. Y for yak. Z for zebra. Z for zebra. बाय बाय बच्चों।